कुंद इंदु समुदय उमा रमन करुणायन जाहिदीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। श्रावण मास में आप बधाने खूब खूब महादेवनी प्रसन्नता प्राप्त थाय ए अर्थे आजे अमे उकाभाई भट्टीनी वाड़ीए आव्या छीए। आ वाड़ीमांथी जे भगवान महादेवनी कृपाथी शिवजीनी अनन्य कृपाथी एक ज बिल्व वृक्ष छे एमनी अंदरथी 11 मुख सुधी पान मळेला छे। शिवपुराण में एवो एक पुरावो आवे छे कि भगवान शिवजीनी पूजा में रावणे 21 मुखी बिल्वपत्र थी पूजा करी थी, पण ए बहुत दुर्लभ है। आज आ संजोग में धारी तालुकाना आ गामनी अंदर डीटला में उकाभाईनी वाड़ीमांथी अमने दर वखते अमारी पार्थिव पूजा में एनी सेवा होय छे। 11 मुखी बिल्वपत्र आपे छे, पंचमुखी बिल्वपत्र आपे छे। जेम जेम पर्शनम पाप नाशनम, शास्त्र तो एम कहे छे कि बिल्वपत्रनो स्पर्श करवाथी जन्मांतरोना पाप नाश थाय छे। अने अर्चन करवाथी बिल्वपत्र द्वारा पूजन करवाथी भगवान शिवने अर्पित करवाथी पंचमुख से भगवान शिव पंचानंद छे, भगवान शिव अखंडानंद छे। ए बधायमां प्रकृतिनो भाव अर्प करता बधाय साधकोने અહીંથી એવી બિલ્વની સેવા મળે છે અને બિલ્વનું એવું પુણ્ય છે કે એમના સ્પર્શ કરવાથી જીવનના દુર્લભ મોકાને ભગવાન શિવનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે। અર્થમાં કહેવાનો મારો ટૂંકો અર્થ એવો છે કે બહુ ટૂંકમાં કહું તો મહાદેવજીની કૃપા બધાને પ્રાપ્ત થાય એ અર્થે અહીંયા અનન્ય મહિમા કરવામાં આવ્યો છે। એક એક પર્ણનો તણપાનનો તો એવો મહિમા કર્યો છે કે ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિઆયુધ્યમ ત્રિનેત્રમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારકમ મેઘબિલ્વ શિવાર પરમસ્તુ। 3 જન્મના દોષોને દૂર કરનાર ભગવાન બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ પ્રતિક રૂપ સામાન્ય બિલ્વપત્રમાં પછી બહુ એવું નહીં કરું કે આ મળે કે ન મળે। ભગવાનની પૂજામાં બિલ્વ એમ ઠાકોરજીની પૂજામાં तुलसीजी बिना भगवान की पूजा अधूरी रहे एम श्रावण मासनी अंदर हरेक शिव भक्तों भगवान ने राजी करवा माटे आमां राम नाम लखी अने अर्पित करे भगवान अखंडानंद शिव ने अर्पित करावे ने तो भगवान राजी थाय। आपना आखा भारतनी उपर भगवान शिवनो राजीपो वरसे एवी मारी शुभकामना साथे आप बधाने हर हर महादेव। जय सीताराम।